अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज अहमद पॉडकास्ट में आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ये दावा है कि आप मुझसे कोई भी सवाल करें, कोई मसला नहीं, सख्त से सख्त सवाल करें, कोई मसला नहीं। और वो ये कहते हैं तनकीद भी करें, लेकिन अगर मैं कुरान और हदीस के हिसाब से आपसे बात करूं तो आप भी कुरान और हदीस से ही तनकीद करें मेरे ऊपर। एक बड़ी चीज के मुकाबले में छोटी चीज से वो कहते हैं तनकीद नहीं होती, तनकीद बराबर की होती है। तो अगर मैंने बात आपको कुरान से समझाई है, आप भी मुझे कुरान से समझा दें। मैंने हदीस से समझाई है, आप भी मुझे हदीस से समझा दें। हाँ, अगर मैंने किसी और जगह से समझाई है तो आप भी मुझे उस लेवल से समझा दें। आप लोग समझ गए होंगे, मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें टाइम दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी हाफिज साहब, जो आपके दिल में आए आप क्वेश्चन करें, इंशाअल्लाह ताला हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब देंगे। और हमारा ये दावा है कि बाकी जितने भी स्पीकर्स हैं दीन के हवाले से जो बात करते हैं, आप उनसे जाके बात पूछें। कंट्रोवर्शियल तो वो हमेशा दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं, अपना दिफा नहीं करते। और हमारा ये दावा है कि हम अपना भी दिफा करेंगे, दूसरों के दलाइल भी पेश करेंगे और भी उससे काउंटर करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और फिर मुकदमा अवाम की अदालत में रखेंगे, आप खुद फैसला करें। चले इंशाल्लाह हम आएंगे हर किस्म के सवालात पे भी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप दीन की तरफ खुद कैसे आए थे। देखिए, हमारा जो घराना है वो बेसिकली तो बड़ी एक कट्टर बरेलवी फैमिली में मैंने आंख खोली, और बचपन ही से दीन की तरफ शगफ था खानदानी तौर पे। और फिर ऑलमोस्ट प्राइमरी क्लास के अंदर ही मुझे मौलाना इलियास कादरी साहब का तारुफ हो गया, दावत इस्लामी के जो जी जी बिल्कुल। और उनकी जमात की सोबत की वजह से बड़ी छोटी उम्र में ही नमाज की पाबंदी आ गई, बालिग होने से पहले ही माशाल्लाह। और प्लस जो दीन के हवाले से जो बेसिक नॉलेज है, वुजू, गुस्ल, नमाज के हवाले से चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जब आप बचपन ही में आपका मेंटल मॉडल बन जाए फिर आप उसी फील्ड में आगे जाते हैं। लेकिन इसमें मैंने अपनी दुनियावी तालीम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने दी। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट पोजीशन होल्डर रहा हूँ, अपने स्कूल से लेके कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फारिग होने तक। तो वो तालीम वो रही, पैरेलल में कुरान और सुन्नत की तालीमात के हवाले से जो है वो स्टडी में करता रहा। लेकिन उस वक्त शुरू में तो अपने मकतब फिक्र की चीज़ें पढ़ता रहा। बाकी जो टर्निंग पॉइंट आया है मेरी लाइफ में वो तो 2007 के एंड के ऊपर जाके, जब कुरान हकीम मैंने तर्जुमे के साथ प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर पढ़ना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि आप दीन की बात करते हैं, सब लोगों को इस हवाले से बताते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में यह है कि आपके पास सनद कौन सी है दीन की? दरस निज़ामी की कोई सनद है, वफाकुल मदारिस की है, या जो दूसरे और 2-3 इदारे हैं वहाँ की है? कौन सी सनद है जिसकी बेस पे आप दीन? क्योंकि हमारे यहाँ, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सनद हो, हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास सनद हो या आपके पास मुसल्ला हो। आप किसी भी मस्जिद के इमाम हो, चाहे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, फिर आप जो मर्जी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमाम मस्जिद नहीं है, आपका मदरसा नहीं है और आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप दीन की बात नहीं कर सकते। अरे ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि किसी मदरसे ने अभी तक मौलाना मौदूदी जैसी शख्सियत पैदा नहीं की, डॉक्टर इसरार जैसी शख्सियत पैदा नहीं की, अहमद दीदात साहब जैसी शख्सियत, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत, ये किसी मदरसे की आउटपुट नहीं है। इंटेलेक्ट जो है ये अल्लाह ताला जिसे चाहे अता फरमा दे। सही मुस्लिम में हदीस है कि दानाई भी जो है ये भी तकदीर से है। तो इल्मी बात होनी चाहिए। वैसे तो हम बड़े फ़खरिया गैर मुस्लिम जब हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं और उनकी सीरत के ऊपर बुक्स लिखते हैं तो बड़ी हम उन्हें तारीफ़ की निगाह से देखते हैं। क्या उनके पास कोई डिग्री होती है कि वो प्रॉफिट के ऊपर अपनी वर्डिक्ट दे रहे होते हैं? कहाँ से दे रहे होते हैं? मुसलमान भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो कुरान को स्टडी करते हैं, नबी इस्लाम की सीरत को स्टडी करते हैं, अहादीस को स्टडी करते हैं। उसके बाद एक पिक्चर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके सामने आती है और वो उसकी नज़र से वो पब्लिक के सामने अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। तो डिग्री तो एक आयत वाले की भी है। तो सूरतुल फातिहा में ही 7 आयात है। मेरे ख्याल है हर मुसलमान के पास 7 डिग्रियां तो यही मौजूद है, और 4 आयात सूरतुल इखलास की, तो 11 डिग्रियां तो ये होगी। इस्लाम में ये कि आपने बात अथेंटिक करनी है। सहाबा इकराम के पास कौन सी डिग्रियां थी? अक्सर तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। इसीलिए मुस्नद अहमद में आया कि
غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہیں چھوڑنے کے لیے یہ چیز مقرر کی گئی تھی کہ وہ 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا جی دیں۔ بالکل۔ تو اسلام میں یہ کہ آپ اتھینٹک نالج کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جھوٹا تھا جو انسانی شکل میں آیا، وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے۔ تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، اس میں تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں بات ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں ایک بڑی جھٹکی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک عالم دین کو آ کے کہے کہ حضرت آپ جو سود کھا رہے ہیں، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے ساتھ اسے تشبیہ دی ہے، یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، اور وہ عالم دین کہے کہ تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اب یہ تو وہ قرآن کی کہے کہ بات ہے۔ جی بالکل، وہ کہے کہ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے، وہ کہے گا بھائی جب تک تم ڈگری نہیں لے کے آتے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت 279 نہیں ماننی، تو بھائی اس کو تو چھوڑ دیں، وہ عالم دین اپنے ایمان سے ہی فارغ ہو جائے۔ اور غیر مسلم 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے اور آج وہ آ کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ یوسف ایسٹس دیکھ لیں، یعنی وہ ایک کٹر قسم کے پروٹیسٹنٹ کرسچن تھے، آج ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ یہ کسی مولوی کو تو توفیق نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے؟ ان کی تو عربی پروننسیشن بھی درست نہیں ہے، وہ تو دال کو بھی ڈال پڑھتے ہیں کیونکہ وہ انگلش کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پرانی باتیں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے۔ اور پھر ہم تو ایک کھلی کتاب ہیں، وہ میں مودودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ہم تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہے کہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ویڈیو میں، اور دنیا میں اتنا زیادہ ونریبل کوئی نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا کے ہر موبائل میں گھسا ہوا ہو، ہر مسجد میں گھسا ہوا ہو، اور ایک ایک چیز وہ ڈسپلے کروا رہا ہو۔ کوئی غلطی ہوتی تو آج تک کوئی نکال لیتے نا، آج تک تو انہوں نے صرف لیم ایکسکیوزز ہی پیش کیے ہیں۔ اچھا، آپ کی اپنی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ قائل کر پائے؟ جس طرح آپ نے بتایا فیملی بریلوی ہے، تو وہ بھی سب کو کر پائے یا کچھ ابھی بھی خود ہی ہو گئے؟ سارے ہی ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ، تو آپ کو پتا ہے جب ڈومیننٹ پرسنالٹی جس کو لوگ دینی اعتبار سے دیکھتے ہوں، تو اگر وہ یہ ڈیسیژن کریں، میں نے اپنے بھائیوں کو صرف ایک دن بیٹھ کے، وہ بھی ان کو اسپیشلی بٹھا کے نہیں، ایک اپنا جو گھر میں بیٹھک میں چھوٹا سا پروگرام کرتا تھا، اس میں بیٹھ کے انہوں نے بس 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو سنی ہے، دیٹس آل۔ سمجھ آ گئی۔ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تو پھر آگے بحث نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ دیکھ لیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ ظاہری بات ہے جب قرآن حدیث میں ایک چیز ہوگی، اس کی اگر اگینسٹ کوئی بات آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی کسی کو۔ جی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ٹاپک